Mark and his wife sa pagpadayon sa imong buluhaton niining adapita amahan. I pray, dear Lord, that you will continue to strengthen our faith and make us strong until the end. Nagampo sa ko, Diyos, dinibuntaga kung doon na may wala pa makaangkon sa kaluwasan, Lord. Open their heart and help them understand their need of salvation right now. Isalig na mo, kanimo ang tanan, ang iyong balaang Espiritu maglihok karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pabilinta sa pagduko, piniyong ang atong mga mata. Christians, or maybe, una ko sa visitors, ang church dinhi sa Barugo, walaing unang itanyag nimo, kundi ang salvation sa imong soul. This is God's desire. And I believe this is the desire of Pastor Mark for you. That's the reason giimbitar ka tungod kay gusto siya nga makahibalo ka o makaangkon ka how to be saved. You want to be saved? Simple as this. Number one, admit that you are a sinner. Secondly, believe on the Lord Jesus Christ. And because of your faith in Christ, nga si Kristo ang makaluwas, you need to make a decision. Number three, receive Him in your heart. Maybe this morning, ngayon ka, Pastor, gusto kong makasiguro na kung mubiyak ko, makaadto ko sa gingharian sa Diyos. And I want to receive Jesus Christ today. Kung mao na imong desisyon, gusto na kong i-pray ka if you just raise your hand for me to know that you will receive Jesus Christ. Nabay doon, Pastor, I will receive Jesus Christ into my heart for me to be saved. Kung mao na imong tinguha, raise your hand. Isay mo una. Ikaw lang, imo ni kinabuhi. Dawata si Kristo. Karawata si Kristo. Amen. Doon ay usa. Kitsa ikaduha. Amen. Doon ay ikaduha. Kitsa ikatulo. You want to receive Jesus Christ for you to be sure that when you die, you will go to heaven. Nanay duha. Kitsa ikatulo. Visitors, imuhanin nga desisyon. Maybe one ay laing opportunidad. Amen. Doon ay ikaduha. Ikatulo. Doon ay ikaupat. Kinsa pa ikalima. Amen. Doon ay ikalima. Doon ay ikaunom. Doon ay ikapito. Kinsa ikawalo. Mudawat ni Kristo. Mukarawat ni Kristo sa imo ang kasing-kasing. You want to receive Jesus Christ. Ingon ang Bible, John 14:6, Jesus is your only way to heaven. Doon na ipito. Kinsa ikawalo. Kinsa ikawalo. Ikaw lang. Imuhanin kinabuhi. After this, maybe ang kamatayon mo abot. What if you will die tomorrow? Nadili ka makahimog desisyon pagdawat ni Kristo ka. Malaglag imuhang kalag sa ipin. You will go to hell. But if you don't want to go to hell, this is a time, this is the very best time for you to receive Jesus Christ. Nanay, ito, kinsay ikawalo budawat ni Jesus. Kinsay ikawalo budawat ni Jesus. Naapa ba?